अर्धवट उभे असलेल्या सांगे टाउन हॉलच्या धोकादायक भागामुळे संभाव्य धोका निर्माण झाला असतानाच इन गोवानी याबाबत बातमी प्रसिद्ध करताच नगरपालिका सीओने त्वरित हस्तक्षेप केला। त्यांनी कंत्राटदाराला उर्वरित भाग पाडण्याचे आदेश दिले। तसेच शेजारील वीज खात्याचा ट्रान्सफॉर्मर हलवण्याच्या सूचनेनंतर तो स्थलांतरित करण्यात आला। यामुळे कामासही वेग मिळाला। नगरसेवक मिशिओ डिकोस्टा यांनी या तातडीच्या कारवाईबद्दल इन गोवाचे आभार मानले। इन गोवान जावं तुमच्या बाकीच्या चॅनलांनी रिपोर्टरांनी सांगेच्या बाकीच्या हो एक इशू घेतलेलो तो म्हणजे टाउन हॉल मोडची न्हू पयलीं तुमी इशू घेतलेलो आनी टाउन हॉल मोडून हे वर्देकूट उरला तेन्नाय तुमी इशू घेतलेलो आहा। पण कितें आहा आमकां तें खबर आसल्या कारणान हांवें तो सेकंड टायम इशू परत घेवं ना, कारण हांकां म्युन्सिपालिटीक सांगून आमकां येयल्ली वीट। कारण आयज ज्यो नगराध्यक्ष आहा ह्यो तितल्यो म्हाका दिसता तांकां हें पडूनच गेलें ना, कारण 18 दीस 20 दीस सुमार उरलें ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी फॉलोअप करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना। तुमचो न्यूज येयल्या नंतर हांव आमचे बाब चीफ ऑफिसर आनी ह्या इथले मामलेदार बाब सिद्धार्थ प्रभू, आमचे इंजिनियर बाब विराज बोलनेकर हांचेलाय उलयलोत आनी तांणी दोगांयनी एकामेका लागीं मेळून आयज त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन हाडलो आनी ताका सांगलें की विदीन 2 दिसां भितर हें थंय उडोवचें पडटलें, कारण आयज इतले नॅगेटीव न्यूज वयता। कारण आयज चीफ ऑफिसर जो इंजिनियर काम करता पूण खंय तरी जरी म्युन्सिपालिटीच्यो ज्यो नगराध्यक्ष आहा ह्यो आमच्यो हेड आहा नगरपालिकेच्यो त्यो जरी बरी एक्टीव आसल्यो आनी तेणी ताका आपोवन हाडलें आनी परत रिमायंड केल्लें जाल्यार ह्यो गोश्टी केन्ना केन्ना जावपाक पावताल्यो। आमी हेयीकूय सांगलें आहा की हो जाता तितले बेगीन ट्रान्सफॉर्मर मातसो ट्रान्सफर कर म्हणून। ताणें आतां काम हातीन घेतलेलो आहा जो आमचो हेई आहा विमलेश बाब, हो एक विमलेश गांवकर, होय बरो काम करता। पूण खंय तरी म्हाका दिसता निग्लेक्शन ऑफ द म्युन्सिपालिटी कळ्ळें न्ही, आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी मातशें तांच्या लोकांनी हिंगा कॉपरेट करपाची गरज आसा। कारण टाउन हॉल जे अर्देकूट उरलेलें आहा हें बाजारान आहा, हांगा मामलेदारांतल्यान बाकीच्या गोश्टींतल्यान लोक येता तांचेर ते पडपाक शकता। पूण आमचे चीफ ऑफिसर बाब सिद्धार्थ प्रभू जावं विराज बोलनेकर हांणी बरें काम केल्लें आहा, हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। पूण हें खंय तरी म्युन्सिपालिटीच्या नगराध्यक्षाच्या खंय तरी केर्लसपणा लागून उरलेलें। तुमकां दिसना खंय तरी नगरपालिका आसतली, चेअरपर्सन आसतलो किंवा इतर ऑथॉरिटी आसा त्यो प्रोएक्टीव आसपाक जाय असले कामा खातीर? आमी तुका हें मोडटा तेन्नाय सांगलें, चेअरपर्सनान तेन्ना इनिशिएटीव घेतलो म्हणून चेअरपर्सनाक प्रेजूय केल्लें आहा। पूण आतां हें अर्देकूट उरलेल्या कारणान खंय तरी ताचें जें निग्लेक्शन आहा हें ताणें ताबडतोब एक इमर्जन्सी मिटींगूय काडलेली, पूण इमर्जन्सी मिटींग ताणें कॅन्सील केली। आमी ती मिटींग काड आनी हो पॉयंट तितून डिस्कशनाक घाल आनी खंय तरी हें बेगीन उडोवपाक जाय, कॉन्ट्रॅक्टराक हा पळय हेंय आमी तिका सांगिल्लें, पूण शी वॉज लिस्ट बॉदर्ड। पूण त्या उपरांत जेन्ना एखादें नगराध्यक्ष आयकना तेन्ना आमच्या कावन्सिलराचें काम, हांव आसतलो, फौजिया आसतले, रुमाळ आसतलो, बाकीचे आसतले कावन्सिलर, तांणी संगम आसतलो, श्वेता आसतले, आनी वचून आमचे जे हे आहात चीफ ऑफिसर बाब सिद्धार्थ प्रभू हांची भेट घेतली आनी तांकां सांगलें, तांचे ग्रिवन्सीस मांडले। आनी सिद्धार्थ प्रभू जो चीफ ऑफिसर आहा हो इतलो प्रोएक्टीव आहा, ताणें ताबडतोब इंजिनियर विराज बोलनेकराक आपयलो आनी इन गोवाचेर जो न्यूज आयलो आनी बाकीच्या चॅनलाचेर जे आमचे हे आहात लेखी जे पेपर आहात तांचेर न्यूज आयलो तेजे कॉग्निजन्स घेवन ताणें सांगलें की अशें न्यूज येवपाक लागिल्ले आहा आनी खंय तरी म्युन्सिपालिटी नॅगेटीव न्यूज सहन करपाक शकना, आपूण इतलें काम करता आनी तेन्ना आपूण हें ताबडतोब आपूण हें सहन करून घेवचो ना अशें कॉन्ट्रॅक्टराक ताणें वॉर्निंग दिलें। तुमच्या हाजे नंतर ताणें ताका लॅटरूय काडली, नोटीस काडली की ताबडतोब तुवें हें मोडपाक पडटलें, नाजाल्यार तुमचेर एक्शन जालें।